आपण स्पेशली है तीनो कम स्पेशल कर जोटा आप नाल बनइब कूड़ा कर आउ गोटे है कोड़ दीपटे गछ लगी जाइए दीपटे कि 18 इंच कोड़ी कोड़ी से चलो जोटा आप लोकल करते कर बैगण सरीगला कि लंका सरीगला पुणी आप ट्राक्टर डाकुले कि गोटे पावर टिलर डाकुले ये बढ़िया भाव 3.5 फुट आप हल कर। नमस्कार दर्शक बंधु मु सुशांत पुणी थर स्वागत कर यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु आज चाषी भाई मैंने चाष कम को सहज करने नुआ नुआ जंत्रपातिर व्यवहार कले एवं बहुत कम समय बहुत कम परिश्रम बहुत कम खर्च से फसल को अधिक अधिक उत्पादन कर भल लाभवान आपने देखिपे आम पछरे बहुत सारा कृषि जंत्रपाति अच्छी तो यह कम कौन कौन रही गोटे मेसीन केते प्रकार कम कर यार इंजिन कैपेसिटी केते घंटा को केते लिटर तेल एथरे पड़ो एवं सरकार सब्सिडी रोचे ना नाई जदि जड़े चाषी भाई पाखे पैसा नहीं से अल्प पैसा दे या इन्स्टलमेंट किस्त नहीं पारे कि नहीं से बाबद आज जाना तो आपने भिडियो प्रथम शेष पर्यटन देखूँ जदि आम चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर रखु तो आसतु अधिक आलोचना करने आम सागर टेक्सास कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा आसतु सागे आलोचना कर सब बाबद जाना। सर नमस्कार स्वागत कर यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग ओडिशा को आपन परिचय मु विश्वरंजन विश्वाल आउ मोर जे रहले पार्टनर नरेश विश्वाल आमे टेक्सास रो जो पावर रूडर अच्छी आमे पूरा ओडिशा सारा ऑपरेटिंग करछु बर्तमान आमे जेमती बहुत गुडे पावर रूडर अच्छी टेक्सास कौन भिन्न आमे ता विषय आज सारा ओडिशा को आमे जणैबु जे टेक्सास रो क्वालिटी कौन से विषय आमे तो आमे सर देखु आपन पाखरे बहुत गुडे पावर रूडर अच्छी तो गोटे चाषी भाई जब आप किणी कौन फैसिलिटी पाई परिबो माने टेक्सास कंपनी रो किणिले प्रथम है टेक्सास होची आपण जानिथि एमती पूरा घरे घरे ओडिसा रे परिचित टेक्सास होची डेनमार्क जोरा कंट्री अछि माने 62 वर्ष पुराना पावर रूडर कंपनी जोटा प्राय सब 30टा 25टा देश रे वर्तमान तार प्रोडक्ट मिलुची आमे भी एबे प्राय ओडिसा रे 2021 टारु 6-7 वर्ष होला आमे ऑपरेटिंग करछु आ बहुत भल रेस्पॉन्स मिलूँ तेणु आम चाहलु जे आहरी घर घर परिचित हम भल क्वालिटी जिन चाषी भाई मैंने पाइबे से आम आप सहित जोड़ी जो मेसीन आप रखी पावर रूडर ए सरकार सहायता किसी मिलूँ ना ना हाँ देखो आम ओडिशा गवर्नमेंट जमी अलग स्टेट हो गला ओडिशा सब आम ओडिशा गवर्नमेंट चाषी मान को साहाय्य कर सब्सिडी जमी गोटे चाषी कस्ट अधिक सब्सिडी मिल कम पैसा पड़ुची तेणुक चाषी टी तार डेभलपमेंट कर तो ओडिशा सब सब्सिडी पैटर्न टा सब मेसीन विषय आमको कहूँ। हाँ बर्तमान मु आमर जोटा जानते आप टेक्सास पॉपुलर मॉडल अच्छी लिली 832 टीजी जोटा लिली 832 ना प्राय घरे घरे परिचित चाषी घर घरे से मॉडल आज मु फीचर विषय कहबी जोटा कि गोटे चाषी जानी परिबो जे मु भलो जिंस किनिबी सब आ मु जेंती कम पैसा जिंस किनथिबी खराब होउथिबो बारंबार रिपेयरिंग पे से जोड़थिबो से जिंस जो जिनस आम दबू से पूरा जमी परफेक्ट हम से विषय आज फीचर देखेबी लिली 832 बर्तमान ये देखो आम फास्ट लिली 832 जो घरे घरे परिचित ओडिशार से मॉडल टा बर्तमान आम ये आउ थे तार फीचर विषय मुझे कहूँ सब चाषी भाई मैंने जानीपारे लिली 832 आप फास्ट देखो तार जोटा लंगल देखो 4 फुट आप पाइबे 4 फुट रोटावेटर 32 mm साफ्ट जोटा आप अलग देखिए 23 mm पतला था ये मोटा अच्छी जोटा आप प्राय भावतु आपगला धान चाष मुग चाष से यूज करेंगे कादुआ भी बहुत बढ़िया कादुआ भी हो छोट बड़ कर ना छोटा आप हाएस्ट 4 फुट चाष करेंगे चाहिए आप 3 फुट करेंगे जो हार माटी होगा 4 फुट चलुनी 3 फुट करेंगे और 2 फुट कर चौड़ा चौड़ा पनीपरिया यूज करेंगे जो कोड़ा कोड़ी यूज कर जो मेसीन आप रखी एचपी इंजिन हाँ बर्तमान यहाँ हूँ एक्चुअली 7 HP इंजिन जोटा आपंकर ओरिजिनल 7 HP भाविए जमी आम बाहर मिलती छोट छोट मेसीन 7 HP कहते से नुहे ये ओरिजिनल 7 HP देखो गियर बक्स यार देखो आपंकर 2 लीटर गियर बक्स क्वालिटी मारिक देखिए माने ओरिजिनल माने क्वालिटी दउची एटी देखो पीटीओ सॉफ्ट आपन देखो सब पूरा अलग टाइप देची जोटा आपनकर को पावर रोड रे एमती नाही एटी देखो क्लच केबल देछ केते क्वालिटी रो देछ देखो आपन एटी हाथ माइले जानि परियो केते क्वालिटी रो जिंस देछि एटी देखो त टेक्सास रो ब्रांडिंग हेछि टेक्सास रो लिखा है ब्रांडिंग तार ओन मैन्युफैक्चरर रो ब्रांडिंग एटी हेछि तापरे आपन एटी देखिबे रिकॉइल देखो जो रिकॉइल आपन अलगा देखिबे सब अलगा पावर रोड रो आ रिकॉइल सेमती माने क्वालिटी रो देछि जिंदे एका थरे के स्टार्ट हो एटा आ एटा देखो फिल्टर भी पूरा अलगा टाइप भिन्न टाइप देछि फिल्टर
ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ଆଇରନ୍ ଟା ହାତ ମାରି ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରଷ୍ଟ ହବନି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏ କଲର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ କଲର ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଫେଡେଡ ବିଲକୁଲ ହବନି। ପୁରା ଓଡିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ଲିଲି ଏଟାଟୁକୁ ଆମ ପାଖକୁ କଲ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବି ସେଲ ହଉଛି। ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି କିଣିବେ ଏହାକୁ, ଏହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ? ମାନେ ଯୋଉଟା ଭଲ 2 ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇବେ, ତାପରେ 10 ମିନିଟ ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ପୁରା ସ୍ମୁଥ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇଲେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ ରେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ ନମ୍ବର ଏଠି ମେନସନ ହେଇଛି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଏ ମେଟେରିଆଲ ହାତ ମାରି ଦେଖିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଦେଇ। ଯେହେତୁ ବଡ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ତେଣୁକରି କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବ। ମୁଁ ସାର୍ ମେସିନ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି କିଛି ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା କୈଳାସ ବାବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସିଏ କଲ୍ କଲେ କି ଆପଣ ବିଲ୍ ଦେଖେଇଲେ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ସର୍ଭିସ କରିବେ। ଆମର ଯଦି କେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ହୋମ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଆଡେ ଓଡିଶା ସାରା ଦଉଛୁ, ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହେଇଗଲା କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମନେକର ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଇଗଲା, ଫୁଲବାଣୀ ହେଇଗଲା, ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ ଉପରେ ଅଛି, ତା ଘର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛୁ। ଯଦି ତା ପାଖାପାଖି ଘର ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ, ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ୱିଡର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବି ସେମିତି ପପୁଲାର ମଡେଲ, ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଜିଟେବୁଲ ପନିପରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଲିଲି 632 ଟିଜି ମଡେଲ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଗଲେଣି। ଲିଲି ମଡେଲ ଟା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ଗିୟର ବକ୍ସ ଛୋଟ ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଦେବାର କାରଣ ଯେ ତାର ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ କମ ହବ, ଯେମିତି ଆପଣ କୋଡା ଖୋସା ସ୍ପେଶିଆଲି ହୁଡା ଟେକା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ, ଓଜନ ହବନି। ଆଉ ବେଶୀ ଯେମିତି ବଡ ମେସିନ ରେ ଆପଣ ହଲେଇବ, ଟିକେ ୱେଟ ଅଧିକା ହବ, ଆଜ୍ଞା ଆର ୱେଟ କମ। ଲିଲି 632 ମଡେଲ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପନିପରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁଇଟେବୁଲ ହବ। ଆର ବି ସେମ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର 23 mm ସାପ ଦବ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଏ ମୋଟା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ କାଦୁଅ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପତଳା ସାଫ୍ ଦବ। ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଙ୍ଗଲ ନଙ୍ଗଳ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା କୋଡା କୋଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଜ କରିପାରିବେ, 2 ଫୁଟରୁ ଆଉ 20 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ। ମୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଏଇ ମେସିନ ସହିତ ଫ୍ରି ଦେବେ ନା ଏହାକୁ ଅଲଗା କିଣିବାକୁ ପଡିବ? ନାଇଁ, ଲଙ୍ଗଳ ତା ସହିତ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କଣ କଣ ୟା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉ ଫ୍ରି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଫ୍ରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯଦି ସେ ତାକୁ ସେଇଠି ମିଶେଇକି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ବି କମ କରିବାରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଫେରି ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାୱାର ୱିଡର ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ଲିଟର ତେଲ ଏରା ଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ 3 ଫୁଟର ଚାଷ କରିବେ, ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଲଙ୍ଗଳ ଲଗେଇ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମ ହବ 700-800 ଖାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର କୋଡା କୋଡି କରିବି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା 600-500 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ କନଜ୍ୟୁମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ କୋଡିବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି 10 ଗୁଣ୍ଠ ପାଖାପାଖି କୋଡା କୋଡି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ହଳ କରିବେ, 5 ଗୁଣ୍ଠ ପାଖାପାଖି ହଳ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ନା, ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଖାଲି କୋଡା କୋଡି ପାଇଁ ଛୋଟ ମେସିନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାର ପୁରା ଗିଅର ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗିଅର ନଥିଲେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ପାୱାର ହବନି, ତାକୁ ପେଲିବାକୁ ପଡିବ କି ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗିଅର ଅଛି ଆଉ ପିକଅପ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ଆରାମ ସେ ହୁଡା କରିପାରିବେ, କାରଣ ହୁଡା କଲା ବେଳେ କେବଳ ପାୱାର ଦରକାର ହୁଏ, ହୁଡା କଲା ନାଳ କଲା ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ତ ମେସିନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏହାକୁ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାୱାର ୱିଡରରେ 15,500 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଲେଡିସ୍ SC ST ଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେ ଜେଣ୍ଟସ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଫାର୍ମାଇଟ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ 12,400 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବି ଆମକୁ ଫୋନ କଲେ ଆମେ କହିଦେବୁ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଆଉ କେତେ ରେଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ପସନ୍ଦର ପାୱାର ୱିଡର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖିବା। ହଁ। ସାର୍ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମେସିନ ଚାଲିଲା, ଭଲ ଗହୀର ଚାଷ ବି ହଉଛି। ୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ସ୍ଲୋ କେମିତି ରହୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଟେକ୍ସାସ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟିର ଇଞ୍ଜିନ ବନାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ପାୱାର ୱିଡର ଦେଖିଥିବେ ଟିକେ ନଏଜ ସାଉଣ୍ଡ, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। ହଁ ଇଏ ସେମିତିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଇଞ୍ଜିନ ଦଉଛି ବୋଲି ଆର ସାଉଣ୍ଡ ବି ପୁରା ସ୍ମୁଥ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବିବେ ଲଞ୍ଜିଭିଟିରେ ଆପଣ 5-7 ବର୍ଷ ଏମିତି ଆରାମସେ କାମ କରିବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବନି। ସେମିତିଆ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଟେକ୍ସାସ ଦଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଗଭୀର ଚାଷ ହଉଛି ଏବଂ ମେସିନର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଭଲ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ।
हाँ आम लोकेशन हूँ आपण कटक डिस्ट्रिक्ट त्रिशूलिया स्क्वायर जानते आज्ञा। कटक हाइकोर्ट आप आसवे त्रिशूलिया स्क्वायर सेठू आप 2 किलोमीटर पाटपुर छक अच्छी आदि आप नंदनकानन पटू कि बरमुंडा पटू आसवे भुवनेश्वर पटू आज्ञा। से त्रिशूलिया छकरू 2 किलोमीटर पाटपुर हूँ आमर आड्रेसटा आउ जो चाषी भाई मैंने आसवे दूर आसुँच अलग डिस्ट्रिक्ट रु आज्ञा। से मैंने आम सहित कंटाक्ट कले केमती आसवे कौ केते नंबर बस रे आसवे पूरा आसी आम पाखापाखि पहुंची पारे।